Adunay tao nga di gustog sakripisyo, gustog dali. Pero the same, sa story sa Biblia, the same lang yapon kang Noah. Agi siya mga sakripisyo. Na mga tao, mga igsoon nga nagbugal-bugal. Ingon ka nga, doon ay lulot nga may tabo. Nangaliki ninyo tao, wala. Pero unsay nahitabo, adunay dako kayong kamatay nga nahitabo. Doon ay baha nga nahitabo. The flood was the act of judgment, destroying all life. Apan kung imong studihan, it was also the world baptism by water. It was cleansing process to purify the earth by flood. Kay puno na sa kahugaw o kalapasan ng mga tao sa kalibutan. And the Bible says, born of water and born of spirit. After ta mabautismuhan sa tubig, adunay bautismo sa Espiritu Santo. God promised Noah that He will not destroy the earth again by flood. Meaning, at the present time, the world awaits its baptism of fire. That's why kaingon ang Biblia, unsay nahitabo sa Sodoma o Gomora, maupod na ang mahitabo ni ining katapusang mga adlaw. The world today, once again, it will be cleansed and purified by judgment, not by water, but by fire. Meaning people are not gonna be drowned, but people are gonna be born. That's why kung gusto ka di maapil sa judgment na ining kalibutan, imo palang kaugalingon karon, kinahanglan na mahinluan sa tubig sa bautismo sa pangalan ni Jesucristo. Imo kaugalingon karon, kinahanglan na makadawat sa balaang Espiritu Santo sa Dios. There's always been a way out. Adonai, hallelujah. Adonai way out. Niining na kong kagubot. All you have today